ایسا کیا ہم سے ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، یا سمجھیں کہ فورن پالیسی کمزور ہے، یا کس چیز میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے کہ اس طرح کے سمٹس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کنٹریز کو انوائٹ کیا گیا ہے جن کی جنہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے اے آئی میں، جن کا ایک اسٹیبلشڈ اے آئی انیشیٹو موجود ہے. پاکستان کا تو کہیں پہ کوئی رول نہیں ہے اس میں کوئی ایز سچ، پہلی بات. دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے اوپن اینڈ پبلک اے آئی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نہ کوئی چیز اوپن ہے نہ پبلک ہے، ہر چیز جو ہے سیکریٹو ہے. انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شارک مچھلی نے کاٹ لیا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ بہت زیادہ لوگ چونکہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے سپیڈ کم ہو گئی ہے. پھر کہیں فائر وال کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں پہ کوئی اور بہت سے ایشوز ہائی لائٹ ہونے لگتے ہیں، کھل کے کوئی بات نہیں کرتا. تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے اوپن اینڈ پبلک اے آئی. تو ہمارے ہاں نہ تو کوئی چیز اوپن ہے نہ پبلک ہے، سیکرٹلی سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا ایک ہی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ اے آئی پہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ اتھارٹیرین ریجیمز جو ہیں وہ اس کا غلط استعمال نہ کریں. تو اب فار آل پریکٹیکل پرپزز ہمارے ہاں ایک اتھارٹیرین رجیم ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، اتھارٹیرین رجیم موجود ہے. ایک ایسی رجیم جس نے کہ پی کا آرڈیننس انفورس کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو اپنی رائے کے اظہار کے جرم کے نتیجے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، 3 سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی چیز اوپن ہو نہ کوئی چیز پبلک ہو، نہ آپ کا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی اسٹیبلشڈ انیشیٹو ہو، اور آپ ایک اتھارٹیرین رجیم ہو، وہاں پہ آپ کو دنیا کیوں انوائٹ کرے گی؟ 100 سے زیادہ ملک وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان کی نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. جی آرزو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. سر اب آ رہی ہے سر. ہمیں اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس لیے کہ فائدہ تو اوبیسلی ہمارا کوئی نہیں ہوا، لیکن اس طرح کے ایونٹس میں، اس طرح کے سمٹ میں جب پاکستان جیسی کنٹری کو شامل نہیں کیا جاتا تو آپ کے خیال سے اس میں ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک کہہ لیں کہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں اور جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. ہمیں اس لائق نہیں سمجھا جا رہا کہ ہم بھی ان انٹرنیشنل جو فورم ہیں ان میں شامل ہوں، ہماری بھی کوئی ان پٹ ہو، ہمارا بھی کوئی رول ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک آئی اوپنر بھی ہے ہمارے لیے کہ یار دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے اور ہر شعبے میں اس کا استعمال ہے، اور دنیا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایک سمٹ کر رہی ہے. ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس کا ہم نے آئندہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کی بزنس پہ کیا امپلیکیشنز ہوں گی، انوویشن پہ کیا ہوں گی، کلچر پہ کیا ہوں گی، اور جو ورک ہے، ورک انوائرمنٹ ہے، اس میں کیا ہوگا اس کا رول. اور لوگ بے روزگار اگر ہوں گے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. یعنی یہ ہمارے فیوچر چیلنجز ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سے چیلنجز بھی لے کے آ رہی ہے، بہت سے ایتھیکل چیلنجز ہیں ہمارے لیے، بہت سے ہمارے لیے کلچرل چیلنجز ہیں، بہت سے ہمارے ٹیکنالوجی کے چیلنجز ہیں، ہیومن ریلیشنز کے چیلنجز ہیں. اب ان سے کیسے نمٹنا ہے، دنیا یہ ڈسکس کر رہی ہے اس وقت، اور ہمیں تو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ہمیں بھی بلایا جاتا اور ہم سے بھی یہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ
करने का मौका दिया जाता है। तो लेकिन सर भारत तो हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना सिर्फ ये कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चेयर भी कर रहे हैं इस इवेंट को। तो क्या हम उन्हें देखकर भी, अपने साथ वाली कंट्रीज को देखकर भी भूल नहीं सकते कुछ टाइम के लिए कि कोई हमारा दुश्मन है, या हम किसी को खामखा अपना दुश्मन मान बैठे? हम बाकी कंट्रीज को देखकर क्यों नहीं सीख रहे? बस जी, हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हमारी रियासत ये चाहती नहीं कि हम कुछ सीखें। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं, इन दोनों ने को चेयर किया है इस समिट को, चेयर किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फ्रांस को बहुत गहरा दोस्त समझते हैं, और फ्रांस इंडिया को एक गहरा दोस्त कहता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रही हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, वो रूस के बाद वो फ्रांस है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो फ्रांस से ले रहा है रूस के बाद सबसे ज़्यादा। तो उसके अलावा हैवी इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की, और ट्रेड रिलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो बात यह है कि आपको फिर अपने आप को कुछ बनाना होता है, रिकॉग्नाइज करवाना होता है, तो तभी दुनिया आपके साथ ताल्लुकात रखती है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपने देखा कि कितनी गर्मजोशी से फ्रेंच प्रेसिडेंट मिला, गले लगाया। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिला, जेडी वैंस वो मिला। तो अब मुल्क स्ट्रांग होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो फिर दुनिया इज्जत करती है आपकी। अगर इकोनॉमी कर्जों पे चल रही हो तो फिर कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन आपको समिट्स में बुलाएगा, कौन आपको अहमियत देगा? उनको पता है यार, ये लोग तो एक IMF की किस्त ना मिली तो यहाँ पे जान के लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये मैं फोटोज भी दिखा रही हूँ साथ साथ आपकी बातचीत में, ताकि लोगों को पता लगे कि कितनी गर्मजोशी से उनको वेलकम किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो सर ये क्या हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो गलत हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमें किस तरफ जाना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कोई जो है वो गलत सोच के साथ ही पाकिस्तान में बैठा हो। यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब आज मैं देख रही हूँ कि कई जगह सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस रेस से आउट है। इतनी 100 से ऊपर कंट्रीज बुलाई गई हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम ही सिरे से नहीं, और हम तो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं, और हमारा ख्याल है कि हम बड़ी कोई एटमी ताकत बन गए। तो एटमी ताकत को भी नहीं मतलब बुला रहे लोग, ये क्या वजह है? देखिए जी, एटमी ताकत जो है वो ना तो ऑस्ट्रेलिया है, ना कनाडा है, ना जर्मनी है, ना जापान है, ना स्विट्जरलैंड है, लेकिन इन तमाम ममालिक से लोगों को वहाँ बुलाया गया है। अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जहाँ से लोगों को बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो तरजीहात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। हम जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं आज की दुनिया में उनकी अहमियत नहीं है। आज की दुनिया में अहमियत जो है वो आपकी इकोनॉमी की है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप क्या एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को क्या दे सकते हैं आप, और आप दूसरे ममालिक से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी बड़ी आपकी मंडी है, और कितना एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। यहाँ तो लोग आते हैं दूसरे ममालिक से, वो कहते हैं जी आप, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और हमने बात किससे करनी है जाके। यानी यहाँ पे ताकत कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, किस जगह जाना है, ताकत का मंबा क्या है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है जी।
AI समिट में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तानी परेशान हैं कि भाई उनको क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन बात सही है कि AI समिट में आप जाकर करेंगे क्या? जो इसके लिए इनिशिएटिव ले रहा है उसको बुलाया जाएगा या आपको बुलाया जाएगा? कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से लोगों के होश उड़ा दिए जब उन्होंने कहा कि जब आप AI को कमांड देते हो लिखने के लिए लेफ्ट हैंड से, तो अक्सर जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो राइट हैंड की आती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो खामियां हैं। AI भी अगर डेवलप किया गया है तो कहीं ना कहीं उस मानसिकता के साथ डेवलप किया गया है। तो जब उन्होंने ये बात बोली ना तो बहुत सारे लोग चौंक गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सर्चिंग टॉपिक बन गया, लोगों ने कर देखे तो पता चला वाकई ऐसी हकीकत बात है। बहुत रेयर केस में जो कमांड है वो एक्सेप्ट करता था जब वो लेफ्ट हैंड से लिखता था, अदरवाइज अक्सर जो फोटोज निकल कर आती थी वो राइट हैंड की आती थी। तो बहुत सारे लोग जिस तरह से AI का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके अंदर खामियां हैं जिस पर काम करना बाकी है। वहीं पर पाकिस्तान जिस तरह से ये बोलता है कि भाई हमें चीज़ों में क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता, भाई तुम जिहादी तैयार करते हो, जिहाद पर सबसे ज़्यादा तुम्हारा ध्यान होता है, तुम्हें टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना? टेक्नोलॉजी में तुम्हारे हाथ वैसे बहुत दूर दूर तक तंग हैं। चाइना के सहारे तो तुम आसमान में जाकर ये अपना टैग मारते हो कि भाई पाकिस्तान देखो चांद पर पहुंच गया। कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि चांद हमारे झंडे पे है तो हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है। जब आपकी मानसिकता इस तरह से रहेगी तो आपको इन सब इवेंट्स में ले जाने का फायदा क्या? आप वहां पे बात क्या करोगे? आप ऐसे पटल पर किसकी बात करोगे? कश्मीर की बात करोगे? भारत की बात करोगे? आप विश्व में क्या योगदान देने जा रहे हो? कभी आपने ये चीज सोचा है? कभी क्या आपका कोई साइंटिस्ट बना है? जो साइंटिस्ट बन भी जाता है उसको तो आप जेल में डाल देते हो। तो आप ठहरे मदरसा छाप। मदरसा छाप की ऐसी जगहों पर क्या जरूरत है? बाकी आप समझदार हैं और आपका रोना पीटना ऐसे ही जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं।